السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني في الله، إن شاء الله تعالى يوم 14 من شهر أبريل سنذهب إلى العمرة مع أخونا الشيخ أحمد والي. فندعو الإخوة من النساء والرجال أن يبدأوا من غد أن يبدأوا بتسجيل أسمائهم، وسأعطيكم تلفونات الشيخ أحمد والي لكي تسجلوا أسماءكم. نريد أن نكون كثيرين. وإن شاء الله تعالى أيضا يوم تاريخ 29 من شهر أبريل ستكون لنا محاضرة كبيرة في باريس في بيير فيتستان. وإن شاء الله تعالى تاريخ 6 ماي ستكون لنا محاضرة في مارسيليا فيليكس بيات. والبرنامج الأخرى سنخبركم. Mes frères et sœurs, c'est très important, message très important à partager, publier ce message, publier, surtout pour les fans qui aiment beaucoup Cheikh Djibril, et les ennemis, toujours partager pour les ennemis quand même. Comme ça, il faut grossir un peu quand même. Si les ennemis sont vus, machallah, Cheikh Djibril, c'est en vie, pas mort, ils vont grossir quand même. Ils vont grossir, machallah, ils vont grossir quand même. Ça, c'est bien. Enfin, c'est pas maigri, ils vont grossir. C'est pas maigri, il faut grossir quand même. Enfin, je dis que j'appelle beaucoup de gens, ceux qui prêts pour aller faire le Umrah. Inch'Allah Ta'ala, on va faire Umrah le 14 avril. C'est le départ 14 avril à Paris. C'est Paris, le départ le 14 avril jusqu'à le 26 avril. Ça veut dire c'est 2 semaines. Makkah, Madina. Avec notre frère Cheikh Ahmed Wali. Et j'ai déjà écrit là-bas le numéro de téléphone. Quand tu as besoin, tu appelles. J'ai déjà écrit là-bas. Et si tu ne connais pas le numéro, tu vas envoyer message, Messenger au Facebook, où tu envoies et je te donne le numéro de Cheikh Ahmed Wali. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, on va aller pour faire le Umrah, Inch'Allah Ta'ala. L'agence, c'est autre. Mais les gens qui amènent les gens là-bas, sera 2. C'est Ahmed Wali et moi. Il sera les 2 personnes, on va aller. On a besoin de beaucoup. On a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. On va aller là-bas pour faire l'ibada, pour voir le Kaaba, pour voir beaucoup de choses, on va voir. Sera le 14 avril jusqu'à le 26 avril. Le retour en France sera les gens de Makkah, on va retourner, sera le 26 avril. Et le premier Muhadara en France sera le 29 avril. Le premier Muhadara sera le 29 avril, sera le 29 avril à Paris. 29 avril, Paris, salle Pierre Fittestin à 13 h. Venez nombreux, il y a des surprises. En même temps, il y a des cadeaux spéciaux que j'ai déjà promis, de livres spéciaux. Il y a beaucoup de secrets dans ce livre. J'ai besoin de donner tous les fans. Vous allez voir beaucoup de choses surprises. Sera le 29 avril. Et Marseille, mois d'avril, pas de place. Parce que les salles, c'est déjà réservé. Les gens de Oukoumbi, les gens de Manchouhouli, tout c'est déjà pris mois d'avril, pas de place. On a trouvé la place, salle Félix Piat, le grand salle Félix Piat garage chez Marcos. On a trouvé place pour le 6 mai. Ça veut dire le Muhadara de Marseille sera le 6. Sera le 6 mai. Inch'Allah, on va distribuer le surprise, le cadeau qu'on a déjà promis. Wananyasi, watukufu, woi umrongozoni, woi fundi Djibril. Wananza wanampartager message yenu mwajulize waniengao toujours na mwapartager baiza hawe kawaridea wotso partage ili womtabisheni 0 mbabi aizo na mtsodo partager weriwona mbabi baba ne weriwona ngasina mu karjafa wajune neba kwana uhonde watsi honde na watsodo neneba watsi honde yani singa sina ronje manu rupia kartombe la mndu ya honde bure ngarongwa na watsodo neneba wariwoneka ngasina mu wadu neneba yani mungu ya hifadhi ne madu ne 0 hombi na tsodamba amina mungu na hifadhi ne madu neze rohombi neze husuda mkwari hifadhi yarnikeza khir aizo wananyasi ndukana
haina mrika ngwanzo ya ridunge huenda uharimu o umro ye mwezi wa avrili ngarjo roha le 14 avril de départ yabo yonde ila vacances woka vacances armo mwezi wa avril ngabo mna vacances yabo abo likoli kabati aizo yabo ngarjo roha e départ le 14 avril e départ ngejo ka Paris aizo haina mrika ngwanzo ya ridunge mono madzadzo wanawasha lirdo wabalia aizo ya agency waongo na zazi za hao sha o wajoko balio wandu dami na Sheikh Ahmed Wali da Sergio balio wandu rudo waeleza mahala ukabanu mtu mafanja au banu mtu mbadua fulani banu dabo mtu akombelo wana banu mtu jombelea banu mtu fanya ibada haukanga bandu wengi wakobali wenda hiyo tsenda wanso hotel basi hauende watu fali kaba wende safana marwa timiza basi hansi wado jende za dungabo shasi hanza bale mruka unumsiri fulani mtu maswali bana mtu mafanja wa mahala fulani hanza mrawo ne ladha hezo ndongo wizo ukaundo mahala mtu meswali handani buswali ya wando mahala fulani tanza rone semruze rahane zeladha hizo aizo 14 avril yonde départ atampaka de 26 avril na seleteli gizo karibu yeleteli maka karibu na al-Kaaba dawa ngoto zubar mwe sanse unjani mwa al-Kaaba yeleteli Madina ndio afas ngotoroha ngotono msiri ndio afas msiri tsaulanga wafasi ha msiri wa Mtume sallama ngotobira hunjia humsiri na Mtume aizo izo pia ngarjo na zinji ye prise kazi wabo 1600 au kaikidoka 1500 sacha hiyambabi hezeleteli 1625 jao 1625 yonde biye ale retouru neze déplacements za hema bisi na izo pia na shahula bo tasibas shemranzo ado labo masihu ya jilisa yo ujodo jihulie hula shado tsokabo tasinga bo shahula shinji ujo ulata ukuro usukubo tasi shabo mtsanano bo joni ho kawanzo donda we demander zindu za hula na mankuna video za satena ujodo jihulia sheikh shahula shukura bo tasi ngo joni kiwa buresha ulaisho bia le retour bure zeleteli bure na mabisi yo malarjo kozungule ko pia bure sheka kwanzo do hula zindu za saza dunga botena izongo jodo jihulia aizonge joka le 14 aizo wanzo ya registre na bezar julize si sati tiabo numero telefoni ya Sheikh Ahmed Wali mruna mpare ya reserve bo furinike numero ho randi supara ninga mwanzo ndepose mbabi o mahalani diyo mwanzo ndepose mbabi mahalani diyo imana nsomnika telefoni mahalani diyo banu genda huiba nugenda mwanzo ndepose mbabi shehitwa aizo wananyasa watukufu ngoto ni beshe message arme messenger au ni beshe message arme Facebook ni beshe kafundi mwanzo ni participe mwanzo nienda mu umra e kango wanzo ilujo kabofu mwanzo ndunge nawo kabastabo harimo wano ile 14 ngadunga na wazima sheka kwanzo hakishobofu mwanzo ni kabazima nawo bofundi ile uneleze kabastabo harimo ngordunga ni kama Mwenyezi Mungu avenze aizo ngoto ni beshe message e kango na bezo so ni beshe message bofu amwanzo amjono unikere hadisi kabastabo arjo hadisi unweleze ni unike Sheikh Ahmed Wali mpare au uneleze mimi kabati tabu umhadhara wa mwando ujoka ukaparinga ujoka le 29 avril do muhadhara wa mwando ikawoti mwambia nukanga bo surprise zinji si basi usukuunga bo kadona bamjo ko niko wandu da shilashio ikaunga mina mahaya waza tika uzungule malako njini shitsahe njaka ushiparisa basi wakati nako prizote shiparisa na mwarabu isho ngisho na sekre zinji swafi dua zilogo hariyabo zedua hizo dua nyitukufu swafi mashallah wanzo wazae zedua hizo ngizarmo isho ngarifanya kopi riniko wandu bure yo gratuit yani hadara hatu entre gratuit shio bure sekablo libisa muhadara alhamdulillah su tsangara libesali ya wandu au kala zimara libesali ejamba wandu tsange wali basali yabona nikasali ya bure kwa kabati mru hatu ulo na sali faransa shasi hajiri waheze mashulu wajiri tarabu wajiri ema nasi ziri tutoka ulibesali ya wandu aizo yabo yesali ya wandu so utanga rilibi sharika do libisa muhadhara yeziyo hizo ngarjoko nika wandu bure ngaboze dua muhimu ngojona sekre zulu harabu yo sekre dua za umzuza ye wandu watuza ya ngojona miujuza ngojona miracle bomze o wandu walono wana wajuha watawe malahu wanzo ombe dua tonjo fukone mwana ado lala usome dua hiyo uoneke mwana ko kanobala leko umkoba regent so vile o walono wana wanole vinyole le bang ngabo dua barimwe sekre hesho isho ikawe some dua hiyo harimo majhuni ke mwana ko tumsome ya wewe uvuzalima majhuni ke mwana ko yame uone kangu jonza na mvinyo tene kabla nza yino uone kangu jorabi hata rabi hema rumbungu jorabi hata ikabla nza fanya mza aizo ngabudua zinji yabo zi haja za hatu alona zi haja wono wanzo ndo deposit ba yezi haja ngizo zinji nezetabu ngasina rongo zinji haina ulona haja ya rongo pia ngizo bata zedu wazo uvisema zetwani ngizo yabo ngo pasa zedu special za uvisema zetwani za uzunguo wana aizo local special na hanti za emafani wa kunanza hamwe Mwenyezi Mungu Taala sikaenda milioni parse isho special isho shifanywa hale ni mashekhi maulama wa huu sha ishumbu tabihosh par chatende mbio hata Mwenyezi Mungu anikusudia tishipare sanjeni wanike kado hizo ngarjo ufanya makadi yao ni surprise yo harimo muhadhara ujoka le 29 avril harimo sali ya Pierre Fetistin ikawe salio
yo jula onru hamba kadesali ya Jibril sabarindini hauka wanruwa zoya ukade mihadhara Jibril abasa yoni muranzo yafanya rongo yihu wamba isali ndai ya Jibril mitude mwenye shaitsomba ya Jibril aizo ndesali Sabrina Pierre Fitistin ngejoka 13h safukar 1h 13h umhadhara Marseille remwambia nukanga ujoka ya le 6 mai uharimwe sali ya Felix Piat ngabwamba bo fima na watandisa Marseille ndi kamkaravi ya wambulaze salizi jaya mkera de salizi jaya sasa ngono ai mashuli neze torabu sawa renge aizo rehunde place ya le 6 mai Felix Piat ngarjoto wale kadilo yabo na repibilie message besho wanzani no wanwiengawo tsobeshea wonti pia ngabe kanusa swala fundi ebanuje ibanu ngawena mo banu hutawa au hutolo au hutawa ngabanu sale swala ukebane mana hutawa au banu ngawenda hubi au banu je bane mana watsomba duwa mungu ya towaze tabu sabarindi yani swala la betizi yani wanadamu kola taze kasete ndio mkoma laba mshumikina be malaba watso wema izitwa yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad yani ngabano nusu masala mtume Muhammad sallallahu wayadungwa maka mtume adungwa maka hakanza ulwa yafe ye mtume haombodwa dai ye hambangu konsa ombedua ye mtume kanza ulwa maka yafe hambangu konsia ombedua na wode mtume mtukufu tina madhambi we hanya hamba zote kiri ye hafanya mtume atawa henda njaru mwapangala laru mwapangala hunda rutura juu shaka jambana nsobake banulwa ya mjomba Mungu doho haya hatawa aomba Mungu shatawa mtume Musa we akanza ulwa ya Egypt hafanya hatawa enza kemadian kajamba mide ujuo Mungu abaki lo kamrono ngonzo yafe ngonzo ulwa yafe mrambia hatawa ngojo fanya ngojo kansombe na ulwa nife hatawa kumurwambo kana Allah notsunga Allah notsunga mkuna ujibulie ni honongo unodo hufu ndamba Allah ngojamba Allah shauri dudo tsunga we jifad wangereza mba God help you to yani Mungu Mwenyezi Mungu usaidia mrudi jisaidie Mungu usaidie haizo ngofanya mbahazi Mwenyezi Mungu usaidie zadunga haizo mru wonongonzo ulo ufe fanya utawa utulo hafa ugombe Mungu ukifa shauti la lamba na mtinze Allah she abukula jifad ayati jab haizo ngombe ambao tawakkul mtume alayhi salatu wasalam hawono mriabala ngamia haja hairansi wanze kajafunga ngamia mtu ambaye manufanya wala tawakali Mungu utamini Mungu ngazadi wangu sababu njomba Mungu tawakali mtuambashe yakila hawa tawakal funga yengamia utawakali Mungu yengamia tsirubuwe atao sheka huransa ngamia kutafunga yabukuta tawakali Mungu abuyo batani zote hapo kuta tawakali Mungu abukuta iransi tawa aizo yawe kamrono nge harimwa hatwari mrutawa ze danger udomba Mungu sheleka mrozi swani wasatse ne bati poroso le seleka mrano sabofu ibanuje wanzoni ngombe dwadai na mtume hafanya yedwe hawo mtume da hata wanja harimwa panga nsundaro yebanda mtume Musa hatawo yakanza ulo yabo mimi wanzodoni sasa lebano ya utawa ukujatawa ebano tijiji ekatsonanga manzo lwanife yo wakumuramba ekake jani wanilie mindu na yunguhe naro nano harimwa za mihadhara watukufu surprise wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.